Arong mo gana. Una na siya, punas-punas. Sagol ped pahid. Lantaw-lantaw. Ito na pamanahon guys, lantaw-lantaw. Sakto. Iba yung butas guys ng ano guys dito guys ba? Iba yung butas guys. Parang si Bronsoy guys, iba-iba yung jowa niya. 125 cm. Ay, piston Bronsoy. Sheesh, napakamimis. Napakamimis yung black ni Bronsoy guys, napakamimis. Bagong bili ng ano tapos aso lang. Ang sira na doon guys, yung mekaniko na guys. Ganyan lang kabisig maglimpyo ng ano. Kita na yung mga maywaga. Uy, yung parcel, abot. Gana, do. Ha? Ako magulang. Wala na ba diri busing? Pila na? Wow. Isa guys, ganun abot parcel guys. Tuga kayo ng order, hindi naman kayo magbayad. Nakakuyaw guys yung bagong bili vlog guys, tapos paandar guys, merong merong lumalagitik guys ba? No. Okay na guys. Dito na malalaman guys yung tunog baki guys. Ya tik 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 guys. Parang kikik. Parang kikik. Sabi na may-ari guys, para kunong kikik guys. Ito. Bronsoy lang malakas. Yawards. Ito na naman yung last guys, last bonal guys. Naka racing rocker arm. So mga boss, ito na yung black na pinalit natin dito, pinalitan natin dito. So ito yung luma niya, and then ito yung bago. So i-testing natin banda rin kung all goods ba. Ayun yung mayari, shout out. Linis na dito. One click na guys. Minoran sa minoran. Ganda na minoran.